post ko. So, yan guys. Happy hours. So, hindi siya kasya dito guys. Diba? Dito. Kaya, try lang natin. Kung kasya. Kasya siya guys. Kasi hindi kasya yung iba kung ano. Ayan. Hindi makakasya kasi malaki. Ilalagay ko na lang to guys sa bag ko para may kulon kami. Si Precious din guys may ganito din siya. Binigay na to sa akin ni mama guys. Mama. So guys, ito yung sayo. Ito yung sayo ko. Shara, tapos ito guys yung akin. Yung maliit. Yung akin. Shara, ako mag-open yan ah. Oops. Tayong dalawa mag-open yan. Balik mo yan dyan. O-open natin. O-open natin. Wow! Ang ganda niya guys oh. Merong combed na fish. Tapos meron kang nail file. Ang ganda. Iba't ibang color mo guys siya. Para hindi agad maubos. Hindi to yung mga favorite color ko guys oh. Meron pink, blue, favorite color ko. Yellow, green, red, white. Favorite color ko yun guys. Ang dami. Ang ganda niya. Rainbow siya guys. So, ano. Ito naman yung fish. Akin to ka Shara. So guys, lalagyan na. Meron ikaw, diba si Anna? Diba? Yun sa Kinder Joy. Guys, may ganun si Shara eh. Si Anna. Sa amin yung dalawa. So, open naman natin ang last gift! Kasi guys, magsisimba kami bukas kaya hindi na namin yan mabubuksan. Hindi na kami magpa-part 4 bukas kasi next time na lang. Huwag kayong huwag kayong mag-alala. Sa Christmas mag-vlog naman ako. Vlog ko, mag-open ako ng gifts. Pati kay Shara. Ay, sorry. So, open na natin, guys. Shara, open na natin. 1, 2, 3, go! Oopsie, Oh! Tumalsik. Wow! Makeup. Wag! So, guys, ito siya. Meron siyang mirror powder. Wait lang! Try natin, guys. Try natin, ay! Guys, oh. Ganda niya, guys, oh. So, guys, tapos. Tawak. Ito na lang sa'yo. Favorite color niya kasi, guys, purple tas blue. Si Shara. Pink. Yan, purple. Pink. So, guys, itatapon ko lang to, guys. Yung nandito, onti lang. Tatapon ko na. Para huwag mo sayangin yun. Hi guys! So guys, natapon ko na. Hi guys! We're all in this together. Once we know what we are, we will start. We can stay down. I can stop me. I can stop me. I got you and I guess bus light. How to do it, it looks so good, yeah. But I do that, and it's not right. I can stop me. Stop me. So guys, bye. Don't forget to subscribe, like, and share my comment and my channel. Yay! Bye.